Aw sabo musung ya tong nijini sakbai thangbai naikol jak state ni hapang ya khaban phiaba chini kepal briman lai thangnai jorani simino nangi phaijak tabuk bo yok samani jeng lama na tuba ma tonglai pu bahai ke yok sama tui mannai chini Tripura hasteo chini tipasa lukurok ni bagi amo haino tipasa lukurok no yok sarina ni bagi saya nung ya kare tipasa rok ni kamiam sayo leng prawi changori khawi kamiam sayo thang thangai tipasa rok boba haike yok sama mannai o yok samani lamano ungkha alada state Tripura land o sanmung no lukurokni bwskango o sanmungni bisingtwi lukurokni bwskango kaisa asajaknai nikhaba kaisa kotor asamung phunugui tubunai amte hai khoroksa chini tipasa bosongni no lead khainai yakhaba thungrung khaparo thungrung thungnai borong gunang Boloram Dev Burma lai thangnai 2009 ni simi IPF tini je Tripura land ni naharmung o naharmung no kamiam sayo thangthangai satung no satung hiya watai no watai hiya hor no hor hiya nokha no nukhung khula asman sana thangkai ground je jaga mane din hiya kaba sal habo ajaga no borok bongni hor katago amo haike Tripura sarok no banchirina ni bagui ba Tripura sarok no yok sarimani lama salam dina ni bagui o Tripura land ni naharmung no Tripura haste gnangai kokpirmani bongni kokpirmani bisingti no Tripura sa rokni je asamung kotor yakaba je naharmung kotor o nahamano nahalai 2018 IPF ti sarkar phaikya chini borong gonang Boloram Dev Burma songni saitong mumbai phiaba terek nokjaka je sanmung bai o chobano kotor khaitomani o sanmung yakaba o chobani kathar assembly ni bisingo ucharon khlaijakliya amoni bagino jehetu bini naharmung alada state yakaba Tripura land o naharmung se je jaga sanja gyangni tongo hongkai amoni bagino bo o IPF tino yakarei katal kaisa dol salamka youth IPF ti breketo ti o breketo ti ni meaning nongkha Tripura land omo hai kaisa katal party salamoi tabuk bo teisa haino hai Tripura land ni je sanmung o sanmung no teino bwskango agungnani bagui samung tangnani hinai norok jora o media ni bisingtwi saklaibago nukhana obo hai borok obo hai leader baino जों tini teisa koklam salainani hinai bini nogo rwktharwi ma phaikya ga pulyano lamsogo borong gonang takhokno chini hojlai tibini mangpliwo hambar hojlai tibi media person nogo nono borong gonang ni thani puila sina musongmani lai thangnai salkisa sekang जों nukha sal kolok maromoi yakaba kedek ma sal romboi chini mani kok borok o kok borok niche script yakaba bo alphabets by जों swinai omo hai kaisa script no naitung mung ba sanlai mung sanlai tongmani chini Tripura sarok ni bisingo maximum borok no roman script by yakaba ingraji ni jeta alphabet obo baino swinai hinai sanmung sanlai tongo o sanmung no sanai no salkisa sekang kaisa TSF nung jibon nukhana oboisoi tei TISF borok juthobabe indefinite strike khlaimani ba strike khlaina hini saklaimani phiaba
tamo karonangai tini bobo hai maya sak pojonto sung movement khlainai road blockage khlainai hinai saklai mu saklai jak tongphano sarigao khaino abono rosamani sung nukha omon slai sikang bobo haino indefinite hinai kaisa saklai mu saklai blockade khlaika road sarigao khaino manka hinai baji soklai mani joyullas nukha ka amo bobo hai movement cholito nini bising tike bobo hai kai nugui tong san nang abono পুলিয়ানো যতন খুলবা খেয়া চিনি যারা নাই তোমায় যে তাবুক ত্রিপুরা রাজ্যের যে রাজনৈতিক গত যে তিনি মান থাইनो जों दाबि खालामदोंमोन बिसिंथि TSF नि आन्दोलन खायनाय पुलियानो ब्रह्म आं हामबाय जबानि सिबाय फारो गाजियारो जोंथ' যতনো सायमानो चिनि विशेष खालाय बाइबेल जों যারা চিনি বুদ্ধিজীবী চিনি যারা ধার্মিক ব্যক্তি বড় এমন যে রোমান স্ক্রিপ্ট বা যে ইংরেজি আখর বাইকে যে তাবো আরো जों কাহামটা পরিমাণ সইলাयो ओमफ्राय যে কোনো জায়গাও ফানো जों আবনো जों व्यवहार खालामो खायसेनि बागै गाहाम गाबोन बागैनो जों आबो अनेक समय दी जेता जों संग्राम खायफैमानि आसा दंमोन जेता चिनि तिब्रा सारक ताबुकले एसेम्बलियावबो 13 जना चिनि मथानो जायते चिनि आइपि तिनिबो खरकसा ताइ बो मुख्यमंत्री एर माने 14 जना तिब्रा सा हामग्रायनि प्लस आरो बीजेपी नि दं बीजेपी नि बो मन्त्री दं ट्राइबल वेलफेयर ओंखाय आबो हाय जेता जों माने टोटली अपोजिशन प्लस रुलिंग ओंखाय आबो एक जागास थामैखे आगित ओंखो मथाबो अपोजिशन दंमोन ताबो तो बबो अलरेडी रुलिंग was थांगै एक जागा थांगा गांकाय आ साधारणत जेता स्क्रिप्ट न जों अबनो जों मानामु जों हनै जेता आरो जस्ट कैबिनेट नि माध्यमे आबो जदिनो बर कैबिनेट तो सालाय गांकाय कैबिनेट तो ताबु आगि से सीएम नि समय रगो जे चिनि जेता कैबिनेट रगो माने कम संख्या नुजा उनै रगो थांबो ताबु तो नासिनाय दिन खरब बुरै दं आरो ताबु चिनि दावनि मेस दं बिसिपति बाबु दं सकला दं ओंखायनो आरो विकास दंखो ओंखायनो आरो जाखमाबो दंखो सानथनो जा ओंखाय कैबिनेट आसो गोबां मांगैसे बरनाय बेबसुबा चिनार तो साना थांगाय तो 12 जना जेता कैबिनेट दंमोन ओंखाय चिनिसे प्राय 4 जना दं ओंखाय सानथनो बाकी पास ओंखाय कैबिनेट तो आबनो बिल पास माने मंजुरी दैमानो के खरकसा बरक आं नायखा कायसा ता बनि लाइफ मुताबिक बो साइखना रखाचिता मन्त्री जों टांखान छलामबा जों एमएलए टांखान छलाम रहो तब आरो गोबां बर रखनो लामा कासरो यासरि तनमै के हाइ खलाके राइ खलाके एक्चुअली बरनो साइथिं हुनै न बंनो तो संसंग रखमान ओंखाय आ जिनिस तार नवान सुगैनाय के आंखाय अब একটা খেলা নতো ভোট বাজারে পাস ফ্লাই রহমানে কারণ নং আরো ক্যাবিনেট থাঙ্গি ছাইদি অ্যাসেম্বলিও থাঙ্গি ছাইদি নং যেটা জাগাও থাঙ্গি ছাইনে নাম হইনো নং পারাম চাইও খাই বড় রকমনি ভোটনি মাধ্যম থেকে নন একটা উপযুক্ত নন আরো বিধায়ক খালাম হকা সানানি যত কিছু নং আরো চুগু কিন্তু তাবুনো খা যারা TSF नि प्रेसिडेंट ताइ जनरल सेक्रेटारि ब्रकनि किसुता जों जेता मीडिया नि माध्यम ते ब्रक सामारक नुखा ब्रक साका जेता हमलो जमतिया जों तरो ता ग्रुप एकता कायसा जों अर्गानाइजेशन अबो जों सिमिया और विभिन्न दल बायना आसुगै म सिद्धांत ना आउन परिसे जों ओ स्ट्राइक पाइ ओंखाय
dol group green ke chung bahage khlaine karon chini je TSF le busuk bangba okai jati ni basane bage ba jotno nong tung hunino aro dol support duino একটা সংগঠন alliance babino abono samung khlaia engka tabuk main kok engka tamba tamungoi indefinite pipe जों माया साकयन्त जों खलाय तंनाय हनै जेता साजाक माने तांगै र साइना त्रिपुरा राज्यनि बैकग्राउंड न अबहाय आन्दोलन जों बहुत नका माया सिनिना जों र साइना आबो तिनि बंनाय खाना बंनाय सनि बंनाय आबोने एकतनो कमजोरि गांगाय मेन खलायनाय बरक खाजा खाया उ जारा चुगिया बरक न जाज व्यवहार खाय नरक लामा आसक तंदे जों आरो थाङै साइने आरे नों 13 जना 14 जना ओइ जे 20 जना जेता निनि आरो त्रिपुरा सानि संरक्षित जे एमला तंनाय रक नरक बाचा गरना बा आबुनि बागै नक पिले संग्राम खायगिरा दै नरक माया परेस बंग तुबदि माने सिस्टेम काटा जों तो जे पारिसेक नायखा जों ए जे 20 जनानि बिसिङाव हयतो BJP ni bidayar borok naya kanong tomono jemram podo sungro borno no debangi nagrik ni abo se amba se sidi ro ka hinto abrok to no support khlaya ka jara chini roman script bane sungnang nai abo hai jara bidayar ro borok pula songram khlaya nangrau boma hai songram abo borong saiman nai hoyto ajaga ang oni rokom songram ang plangkham hangkai जों सुदु बहुत समय बो पब्लिक नो इस्तेमाल खायो निना नको जात दाबी दाबा सानापुरो बननो इस्तेमाल खायो कनो रै हमने कारण ताम मीनिंग ताम का आबो न बागैनो नों थाङै खलायसि माया का पब्लिक नो नों आरो डाइभार्ट खायो हangkai आबन बागैनो बाक्सा साजाक लिया गानि सानानि जे आं जे मेन आबो रिजन का बा जां जे सानामु जमाने hangkai आबो न उजे मेन विधायक रक आरो थिनो एसेम्बली बरक साका बरक नि सिमिन तो दाये बले गय नों बरक सुंनो रिया नों हाम काय स्ट्रांगली एकता नोंगा जागाव नि मुभमेन्ट दङ नङ माने जे विधायक विशेष क्लाय जेटा नंगरो एमएलए मोनथि गय अबा हाय थांख्लायनायनो गय जों तामो TSF तामो आइपीपी युदाइपी तामो सीपीएम नि समय उ जागाव 10 kun dinago naya tabu sung saini man tongo haibano bahai ki mannai abo just state jetabu goro chief minister ba ruling government security re khaka borok jodi onumoti re khaka singi thango tamgui naya borok tamu bongni ekta somosya tamu keching a somosya no sung saina no tamgui naya jong unu tingthung borok naya jong situng borok naya jong je jagawo ne roman script ba kahamkai seimantung utorimantung जों कामखाय आबो बाय खलायमानtung borok abo nai ka abono जों जदिनो फ्रीडम बाबे स्वाधीन बाबे जों सैमाननि अनुमति नानान ओन बगने जों मेन ओ आलादा बाबे जों राज्य भाषा गजाब साइतमकिया अब समय बाकी आलादा मामा ओम समय का आलादा राज्य बाकी मानना अबस मांग रयाको आज आलादा बाबे राज्य बाय जेताबो रोमान स्क्रिप्ट नि जे कन्सेप्ट अब तो जमीन आसमान फाराक नङा अब गन बाक्सा बरक अबनो एग्जांपल होय अब समय का भाइगो मान अब हाइनि साव गाबन बगैनो जों लागि सालाय दिबा भाषा बो अरन दं फाइनान्शियल बो ओ स्टेटन दं निनि इनको राजनीतिक खन्त बो अरन दं इनका निनि से राज्य आलादा थांगा गाय भाषा तो नङ अलरेडी निनि नङनाय नङना उनको बिल पास खाइ नङनो अनुमोदन दनाय थानाय गावन बगैनो जों ओ आसल मायासिनि सिगां उजि चिकन जेता जों खालायना नामनि आबनो जेता खालाय दंमोन गाबो गाय आंगासो साना थाङे जेता बनो पलिटिकल पलिसि होननाय हयतो बरक एकटा महर आं दंमोन ता गोबां सायदिबा इलेक्शन गाना फाकिया दा अब कासिया काहे चिकन मुभमेन्ट सुरु खालाय आगामी दिना ताम खायजों हाबो नंनाय ओमफ्राय सुजरतनि हाबनो देखि आं सुजरतनि खौ एर माने निनि तरफ होते काय रोमान स्क्रिप्ट न फुल सपोर्ट न साबो खायांनाय जिनि हानि जे कुनु
tamu kesak khanyang tung kosong khanyang tung joto sapo abo kuno dina bono kebeng na yaputi borok pure abo te kaisa sungmung tabuk overall chini Tripura ni political situation na nangbo ba hino bito political je development of tabuk bito mane abo bai sating abo jura arjak no sating gono sana thanga Tripura rajyoni je tabuk বিশেষ খাই চীনা আঞ্চলিক বদল যে ও তাবুকনি যে মথানি যুগ যে ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি যুগও যারা চিনি মহারাজানি নেতৃত্বে যারা সংগ্রাম খাইতানাই রক তাবুক তো বড় রক মানে খুব একটা ওয়ান সুকনানি বাগৈ একটা জরা সপাইকা जे बिनि मुसुं तुइनो जों बनो समर्थन खायके सपोर्ट खायके ओंखाय जे ताबु एकरनि इमप्लिमेन्टिं याखो ओंखाय ताबु जों नुगै दङ जास्ट नियबो 125 एमेन्डमेन्ट बिल ओंखां बिल पास ओंखां ओंखाय जों ओ जागाव बसकांगो इलेक्शननि बागै खूब একটা क्रेडिट मानि मानो बीजेपी बो चिनि आঞ্চলিक पार्टी जारा रुलिं तंनाय बरो मानि मानो Nka abuni tuino je borok ni naharmu sentiment basa kok sadi sentiment chikon mikon movement khladi MLA ngdi MDC ngdi hoyto মন্ত্রী chadi o jinis tano Tripura sarok jodino kaham khlai public abono jodino bujiya hangkangkai obo je thanai 30-40 ta bosoro jengi family obo haina agami dino bong thanai abo tai Tripura sarok yoknani abo tai kuno situation tai lama tongla obo hai obostha choli tong abon bogene ang bar sabo সংগ্রাম খাইনানি হিংকাংকাংকাই কাহামkai সংগ্রাম খাইদি যেমন রমনি जों आ समय जेता 11 दिन जेता आईपीएफटी दं जेता जों खाइमोन आफर अनेक नेतार गसिया हाइबनो जों खाइया किन्तु बा जों खाइनो बाय जों आफर सरकार बो गरै एमएलए बो गरै मन्त्री बो गरै जों जे आफर बो माननाय हिनिथ जों जारा एकदम माने ओबनो माने एकदम डीपली वानसुगै जारा जों जेता हार्डवर्क खाइने रक जेता जों हिमनाय रक परिश्रम खाइने रक तिनर बन खाइखना माने हिनिथ जों आसाया तामका एकता ना एकता माने सिगनेल रजागै मानो नरक बाय कक सालायनायनि फाइ मानो आबो हाय खालाय मानो आबो हाय एकता जों आसा दंमोन किन्तु आबो पर्यन्त पर्वते आबो पर्यन्त माने कुनो एकता सिगनेल बुमाया कक सालायनायनि बा एकता सुजुग रजागलैया कारण जों साइमाका आरो ताइसा चिनि जारा बुद्धिजीवी रक जारा पार्टी परिचालना खाइने रक ओकरा चाकरा रक सालायया अच्छा ताबुक मा এখন কোনো গিয়া কমসে কম সরকার কোন চেঞ্জ সংগ্রা তো সরকার চেঞ্জ সংকাই মন্ত্রী এমএলএ রকম লাইকাং কাংকাই আবনি তাইসা অন্য রকম আবো প্রসেস সংই মান কেনতোবা শেষ মুহূর্তে বংকাং কাংকাই আবো থাকাবো বাহাইनो তুইক লাইমে হেকলাই থাকা ओंका तामु खाय जोंगाफोर बुनुखा जारा मुभमेन्ट खाय थांनाय रक न yang kisisa lata sarsa sinai tinila ai khajine mo base truk borok khala gaun bagina ang sanamu chumani ke जों थैके थैलायनाय जांना तांथुं जों आगुगु थाना नांनाय चिनि दाबि माया सा पॉइंट ओ जे इंडिफिनिट ने जेता मुभमेन्ट जे सुर माने आबनो कथां तोरना नांनाय रमदि टीएसए borok जदि न borok buto jene mane tamnai baddhota जों सिमि माया नंनि सापोर्ट ना गो नंनि सापोर्ट नले साप थानाय बा साबो थानाय ओरो एकटा समस्या दङ आंबो एंगल टियार नखनाय राजनीतिक माने एमन हिंसा जिनिस आंबो एंगल टियार नखनाय प्रश्न फाइको आरो बीजेपी खलायनि बथाइया गसा खलायनि बथाइया गा साब खलायनाय गा उ मथा खलायनाय बा जरा आईपीएफ तिरबो किसुता सापोर्ट खलायका कयेकदिन ओंका गाबोन परे ओंकाय बरबो नोटिफिकेशन जारि खलाय रेखा नरबता थांसिदि आईपीएफ तिरनि बरबो जे जनरल सेक्रेटारि जे साबाय दु नै जे आं खालामो ओंकाय नों होल बरक न पुरा Tripura सा न एकटा जागा तो बय मुभमेन्ट खलायनि बागै
nung a sai tuk mung kha khai ba nung ta sai tuk mung khai ble ani netrite khai ne abo sini na harmu a jaga nung hirong na ja iyawan bagane tipra sarok no ekta jaga tui ma yakho sab tui ma yakho o je thabuk tongnai je chini maharaja hok ba oneno je party hok abono tipra sana hamjak mane ekta jaga tumnani abo boma haike samung tangna na hoyto jeng khlai tongkona hoyto boi chungno gya hoyto tak boro khlai tongmane abono boi support khlai obo haino bujagi tongta kani ko kha poriskar ko jodi no nang khlaine ni hingkang kang kai jotono request no khlaine hadi jeng party khlailia jotono ek tale ek dole nong khlai jeng bomo hai chini ekta mahan manane ekta poribesh tong jodi kemni thani abo hai concept ka ham tong abo hai kun planning tong kang kai phai sapadi abo hai ma khlaine ani jorot tia ang joban chukma ani ko tongo ani lama tong ani planning tong ang salamjak tong after ani jora phage sabang no phung ta bongni jorot ki borong ni to power tong ADC government tong state government tong osok tongoi bo borok joto to parisak tabuk ma yang tong le bro obo haita hangkai tabuk nugu tongkha kisu songkok mothani borok tabuk hungkang ka bo jaga thangi sogi juta branded pho gari branded pho kamjali sabo bisi kaham chumma chosma sabo kaham bisi damni chosma thuima ko branded ni অবতারা সে থাঙ্গি তংলাইছিও আ ব্র্যান্ডেড নি যুগস থাং তংছিও সাধারণ বরং নি যারা বুটা সাধারণ বরং নি কর্মী রক গাঙ্গাই তিনি কাহাম তুইমা নংয়া কাহাম সুযোগ সুবিধার মাইয়া এই যে বংনি 22 নি সিমি তাবুক কো 21 নি সিমি 22 23 24 25 প্রায় 4টা বছর বড়রক হাহাকার তং বুকো IPF ti hamya hne mo thana ti phepa mo thaba haina ken tu bong ni kormi rok kang kai problem ka branded ni chukung to MLA MDC te ko soro klai sudu MLA MDC ya brong ni jara yagra debra tongnai rok ye ba hayi tong ta kaun bagai wan suna nangnai tabuk chung nu ko tongo onek borok buskang ni election ni bagai jor दूर तो दूर क्या बनो कंट्रीब्यूशन खलाई दें क्या बनो तीन दे दें क्या बनो तेरी दें क्या जाने जा को कॉन्स्टिट्यूएंसी वो थांग लाई सामुंग तांग लाई नहीं शुरू खलाई तो लाई उखा अब पब्लिक रोगान सुना नंगनाय वो समय की थाना यो से जंग कम से कम आरो बरकनो एमएलए खलाई रहोका एम खलाई रहोका एमडीसी खलाई रहोका बरक से नौ का हम तांग लाई शिवो borok se gari kaham tanglai sibo ge e অবস্থা wo সাধারণ পাবলিক তো রাজা হনে বডি হকা হংকাই ও গণেশ গনাং দাং তংগাবো নাং নাসিনা থাইয়া ও রুনেল গনাং দাং আবু নাসিনা থাইয়া বো এমডিসি ইং বাতা সাই তংসো আবু নাং নাসিনা থাইয়া রাজা রান সু বডি তো হংকা বো তো রাজানি মুম্বাই ফাইজা লুটি তং হাবলে nok kaham tang tongkha एको जे जगह 40-42 हजार वेतन में जगह ताके 1 लाख ने ऊपर मान ले छिने याबा आसांग तोंखा के yang पब्लिक है दल मिमिल वय बुदुओ बरंकाय लाइफलाइन माने लाइफ नि बागै बंगनि लाइफ स्टाइल बाय ताय लाइफ नि बागै बंगनि बाताङै थाङो गाबु बायके बरं गांगाबा साबाया नंबायां तोंखा गाबनि बागैनो इ जे ताबु जायना जा कन्स्टिट्युएन्सि थांलायै बररक एकटा बसकांगो जों ताइसा उंको इएमना नांनाय एमडीसी ना नांनाय के आबोसे चलि तंसिबो डिफरेंट आलादा राज्य आबनो खै उकुलबो तन्टन इ अवस्था चलि तंसा ताबनो जे राजनीति के जों अबा हाइकिमां जदि चलि तंगां गांगांगाय सालसे बो जागा थांनि सगैनायबा कारण तांगै हिमालय नों साइमान दं जेता लाख लाख बांग्लादेशनि और रिफ्यूजी रक फाइदों फाइगां गांगांगाय जोङो जेता संविधान साइदों फाइनाय 2026 जों गांगांगाय मिनाबो तामनाय को डेलिमिटेशन नंनाय डेलिमिटेशन नंगांगांगाय सीट बारि लायनाय
a sheet bari like yang kai bongni jodi no 30 ta ang kai chino hoito 4-5 ta bari ni bongni 15-20 ta bari thanga nang a somoy ang kai chung teruk taibo ongkong nai mane tam nai bona chikoni phainai ka abo hai o poristiti wo chung tabu chung mane bongni thani wo request khlayo jeta jonata ni request khlayo jodi borok সাধারণ এই যে নিনে রোমান স্ক্রিপ্ট নসে ক্যাবিনেট কক সাউই বিল টিসাইটি ফেমিয়া অ্যাসেম্বলি ও বিল টিসাইটি ফেমিয়া হাঙ্কাঙ্কাই আগামী দিনও কে বরক নরকতে হে বুট নাই যা রাজানি মুম্বাই নরক যদি বনতাইসা বুট রখা রাজানি মুম্বাই বনতাইসা নং বরক ন ইয়াসাগাই না ফিকা ও তাক কোনে খাইমিয়া বরক ফাইতাম খাইমিয়া শুধু সরকার চালাই লং টাইম হিস্টোরিক্যাল সরকার সং সালামকা hai ma bai to tibra sa angla bule obo hai poristiti otong ngkai tai kaisa chini moharaj ni kobu sajanai tongko aro botam saka thanai jeta waitet ni je সম্মিলন tam bo kaisa plenary একটা waitet ni salsada salni angkana duitin ni ekta program angkana aro bo emon kok saka bo tam ni saka emon kok koto pula to je media ro kono saka norok sudu sumo sunginan bong ka tang sunginan ya jongke kisa dus khaiga na norok chinu puri ya siti saw o biplop dena sungi de mani saw sungi de umuk saw sungi akok je samani poribo bot saka थाइजा कक्ताम साबा जेता जों खालामानि मताबि नरक जे खमलंग ए जे निनि नय ऑडिटोरियम हॉल सुदो ओ निनि बो दाम नाय बनो आरो सिमिसे नरक खमलंग रगो सिमिसे प्रोग्राम खायो ये आगरतलाव ताम खाया आइनि प्रो को रविंद्र भवन ग्रो प्रोग्राम प्लान खाना आगरतला वो प्रोग्राम खायदि और सब खाय नांनाय आगरतला जों साबजा रास खाय नांनाय angkai jengbo kebini komya jengbo hani besano hani bara jeta kok thaya saka tipra sako choki देखिए इस आगरतला में tipra sako choki देखिए बा उ हाउस सुनो तांगी नहीं ताबो टाइगर अभी जिंदा हो निजे पोसाला बनि यादास बसु जबदि तंगाबा आं साइमिया आं बनो ताइसा बिनि मुइतुनो खायना मुसु এই যে নিনি গন্ডা সরাব পরমিশরিয়া পরমিশরিয়া অঙ্গন ওয়ানজই গ্যাং খাইয়ে বুমাং বই বুথারকা ও যুগন ম থানি যুগন ম এই কয়েক থানাই বিসিনি কক্সবাজার বিসি ইংয়াও গছে 2024 BC 2024 BC 10 বুমাং বই বুথাকা বুথার মানি পরেও তিনি মহারাজ आ एलाकाओ वायलेंस ना किरी जागई उत्तेजना ना किरी जागई दांगा सिरिस्टिंग ना किरी जागई डायरेक्ट परमेश्वरी आंनि बुफानि नुखुंगनो थांगई ताम साइकेबा वायलेंस मत करो वायलेंस करने से कुछ नहीं मिलेगा नंगरा आगरतला के साइड खा हमरा तिप्रासा को छुकी देखिए आरो न बुमां से बय बुथार का नंताम खाइमा गाजा 2 लाख 3 लाख टाका रां रई नों मुथुबि रेखा और हिंसा ताखलायलायदि के ए जे भावटा बिनि जे राजनीति नि जे बिनि आ जे चलित मनि आउन तिप्रासा सिनानि दरकार ना ओंखा आ जिनिसटा ना दिनि सानाम नों अरसबे नों साइदं गादे तिप्रासा के छुकी देखिए के नों आरो गन्दा सरबो बय बुथार जांगसे वायलेंस मत करून साइदं कांगाय आबो बजागा थांसकेबा खाई फुनिता नों एकटा किसु अब हाइं जाता अब बिनि शुधु राजनीतिक नि शुधु फायदानि बागै सिमसे तिप्रासानो यूज खाइतनियो एकटा किसु तुइ फिनिनि मतो दिन थिनियो फान तासिङो नों जे सामा मते नों जखन आईपीएफ तिओ तंफुरु 11 दिन जखन बरमुरा इयाकाबा हाटाय कतरो
national highway road block haipru 11 days ni afro bo जों नुखा जे मानखा हिनै सारा त्रिपुरा राज्य गनाङैनो चिनि त्रिपुरा सालुखुरो टंथक लायका बाजी सक लायका मसा लायका गोबांमा वाक टक राथार जालायमानि जों नुखा ओंखाय आबोनि परे 2021 টিটিএডিসি ইলেকশন মানি পরে বো যখন ত্রিপুরা মথা কপ্লাইনি ফাইমান পরে আফরবো কাছে রেজুলেশন টিটিএডিসি नि যে অধিবেশন পাস খাইমানি আবনো গ্রেটার ত্রিপুরা সিং কাহিনী আফরবো जों মানখা হেনে একদম টংটংলাইমা जों नुखा আবনি ইয়াগুলো ত্রিপুরা একর্ড আবনি জরাবো मानखा हेने टंथकलाइमानि नुखा बाजी सकलायका मसालायका गोबां मा एन्जय इनका आबोनि परे रोमान स्क्रिप्ट न तयै ओ उसकांगो जे माने आबो याबो संजे एकबार माने आफरोबो सारिगो खायनो मानखा हेने टंथकलाइमानि जों नुखा रसालाइमा नुखा स्ट्राइक न ताबान सेमाका मसे 2018 बिसिओ जखन आईपीएफ तिरकनि लामाका समानि रसाजाकफ्रु आबोबो तो जों मानखा हेने टंथकलायगा बासा काबलायखा आबोले कुबुई दा मानै दा बाहायकै मानखा हेने टंथकलायमा क्लायखा ना अजे संगठननि लिडारशिप दाबो साधारण जे कर्मीरनो फेमलमा क्लायखा जेहेतु नंले आजारवा बिसिंगो तंगै सामुखायमानिबा बबो हायसारामो आफरो मानखा हनै केबो घोषणा क्लाया आं जे सायमामनि मुताबि जास्ट एनसीडी रोमा किसुता माने आरो तो मेबर कुमार जमातिया थांजा दिलुबो तनम त्रिपुराबा अंकाय जों सायमामानि मुताबिक बरक तो जास आरो साबै मालायखोबा आबरो बुदै किरण रेड्डी राज्य मंत्री दङ बबाय मालायखा गृह मंत्रालय माने होम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार बे जाबो उलनि कोकसे मालाया न मालाया जास किरण रेड्डी बे मालायखा अंकाय आबोबो जे मालायनि बागै हयतो एपॉइंटमेंट माना खना किरण रेड्डी तो फादि आबनो तै सालायनानै नि जोंनिया ना आं जे बुजि मानोने अंकाय जास आफरो सालायकेना अंकाय बो तो खरकसा आफरो राज्य मंत्री बिनि बस पावर तंनायबा जे ननो टिप्रोलेन रिमानाय बा ग्रीन सिग्नल रिमानाय काफरो जास आबो सालायकेना होनिबेना सागाना अंकाय आंबो एनसी देबर माने गाना तो या अंकाय साबो सागा जेता ग्रीन सिग्नल मांखापो माबाय ओरपाति लाय मसलायके अंकाय ग्रीन सिग्नल समान फंगन तो टिप्रोलेन मानुन सेरब्ले ग्रीन सिग्नल मंगान अंकानो आरो बरक कक सालायनि नेक्टा सुजुग मांगा हनिफनो आसु दिन तमनबा एको yang माने अवसर जरतेले सुजुग मांगा बाहनि मसलायकेना आम सुगना आबो साइले आं तै गोबां मा कक खनानानै आबो तै खोब खनायाता आनि जरतिया माने सर आबनो ताबुक जरा वनखने मानखा हेने मसालाय किन्तु ताम मानखा आबोले के बन्थने प्रूव करे इनका आमा हैकै तै बुसुक जों टंसेनाय ठीक मान मुंबो फुरु जों माननायसिनाय अबा हैकै फेमलगनाय मेन जों लायलायसिनाय बबा हैबान सुखसा ना आं तो साथिं सागा ताबुक तो तामनो नासिं दंबा आबो नंगु साइनो ताकतामनो नासिं दंबा कायसेनो नासिं दंगो एकता हंकांकांकाय इ जे टिप्रासा एकड़ जे चिनि महाराज जेता खलायमानि आबनो चिनि टिप्रासार प्राउड फील खलायदों ये जे महाराज तिनि एकता गृह मंत्रालय थांगै जेता होम मिनिस्टार बाय कायसा टिप्रासा एकड़ खलायबेके त्रिपार्टिट एकड़ जेमन आसाम एकड़ माहा बुरुरक एकड़ माहा निनि एनएससीएन सं एकड़ माहा बरबो ओ जागाव जों कम से कम उनो लिखा हे प्रश्न फायताबो अ एकड़ ताम तो आइ एकड़ इमप्लिमेंट खांगांकै टिप्रासा थांनाय दिया बेन तो बस कक फाइबले जेमन आब्रो जेता आईपीएफ टिनि समय हाई पावर मोबिलिटी कमिटी खाजाका केंद्र कमिटी खाजाका हाई पावर मोबिलिटी दिल्लीव थांगै एकटा कमिटी खागा आबरकनो इ हाव फायै विजिट खलायै जेता टिप्रासारक न बंनि काहाम हामिया संमानि रिपोर्ट नि मुताबिक बर आ रिपोर्ट न
aro thangai rikha kangkai aboni porebo se ei je report ni mutabik je kendra sarkar Tripura sano tamarona nangya abo decide khlainai apro hoyto nang mongol songna apurno bunu khna brok press meet samane jeta high power modality committee rok jokhon te chinaro visiting o phainai phaiburu chini Tripura sara obon samnangnai je chung Tripura land nango alada bhabe rajya nango alada bhabe assembly nango jotno obo haike report onane thung nei jara o ngo khlainai visit khlainai borok rokno haike chadi ni chona salo temon bhabe no আপুর তো একটা কমিটি বো খাজাকা nga tabu khaito sung khana ga jata ei je ni hai Tripura sa ekoro tabu committee khaja gya ko nga jeta a committee ni bagai just oro interlocutor ni madhyame je misrano borok tabu bini madhyam te khai kaham hamya khobor mano borok baina salai kisurang bo tubula khane cheng khnabo ogota abu to noro khnai tongo kisurang bo tubulai oro already motamoti karjokari ngi tongkha kisurang tubulai edi sirogo abo samoro khlai dongni khanaka hingkai a jeta nini social economic khindi nini linguistic khindi ar jeta manik sato kong sable je ekor asukmani motabik se abono rojaknai hai hinsable boto hingkai chungto tabo abono rimiya hingkai ekor je motabik se o man thairok no rojaknai ar to jokhon te obo tongun tongu hingkai kai nini basana et schedule danani abe baro hingkai abo hai khayei jeta nini proshno ni motabik jeng mangkha hanai tai busuk jeng abrok no obo hai khayei jeng tini family jaksini ba baji rok soglachine hingkai nung je Tripura land no tei se nungare agreement nungya Tripura land no chungo mar nai hini se nunga jagao একটা nung dabi poripurno ngyako angka kale nung bhagi engnai ba angka tabuk nung thanayo chini tabuk dachito song saka NC Devrama MLA engmani porebo montri engmani porebo Tripura land se sanliya atro sarkar phakya 19 kuri 2 বছর se nasinglai malai liya sin Tripura sara অধৈর্য IPF Tripura land sanliya hone সরকার কাতালতে ফেবলে সরকার তো ঠিক ন অ্যাসেম্বলি তো 2023 পর্যন্ত তো সরকার তংখা হাইবনা IPF তো 2020 ন মোটামুটি চুর মারং থাকাবলে 21 কাই এডিসিক সরকার সে ফাইমালিয়াবলে মানে ন করি খাবলে অঙ্কা আপরো মঠারক সরকার ফাইয়া 21 অঙ্কা আবন পরে 23 পর্যন্ত সে চিনি মন্দির রক তঙ্গই মানলিয়া baksa hingkai nung a jagao jeta chung nukmani motabik kangkai nung kaham khai se andolon khlaimalanglia kaham khai khlaimalanglia ne jeta sanai assembly kok salia ne nung jetini dachito nang apur sanai nung le tabo assembly kok no saidong nung le Tripura land tu imaka ba jora magana ne hinga nung le tak tu bi jamaka hingka tabuk IPF tino jora magana nai henai rok tabuk Tripura mo thabo tabuk 4 বছর এই যে গভর্নমেন্ট tabuk 2 বছর দং নং তুই দে মাখা হানি জরতই जों তাইসে ওয়ানসুক লাইনে নাও जों তাইসে সাব লাইনে নাও যদি ন সয়সিনক जों Tripura land নাংসুকো আলাদা ভাবে রাজ্য নতুন নাও গংকাই जों তাইসে আগক লাইনে নাও চিনি Tripura সন একবারে ক্লোজ খাই হামজাগানি দরকার গাহাম হামিয়া जों বমা হাকে খাইনাই আবনো ককসাবলানি দরকার বরক শুধু সরকার চালক লাইনে দাখলাই বিসিগো উ ফোননো তাইসা বাজারনানি রাজা তংসা চাকনা MD সিং নারমানি রাজা তংসা চাকনা MLA নারমানি আমো বলে কোন দিন Tripura সানি সমস্যা সমাধান রাজা তংসা চাকনা আলাদা স্টেট গ্রেটার Tripura land মানমার মানে আনা হাম হকেম নিকরি হাইদা তাবুক তো বরক সা সালিয়া তাক তো বরক সাবো সাসং Tripura land জাকারখা जों Tripura land tongmulei abu buku bai samabai to nung na phunu koi rekha sukango nung buku bai samabai nung no sukang phunu koi rekha jeta indefinite ni bagai nung je oro movement khlaina tongose nung koyek din ba siro sainaka sesoka borok se kerikha जों adino kok bukhanaka buma hekok yang khai bole Assam Agartala lifeline
already bon khlaino gai choli yang tongkha yang takar chola ro kha baksa bol ko khula choli tongo yang khumlung ro ko baksa khela choli tongo biang ko ka boro rai ka somro udbodon choli tongo biang ko yang biang tifrai de lokni choli tongo ka bo tamabo dunia ni to mokol tongole tabo ka bagan baksa hanta biang ka ba bon khaya engkau mutu irong borok bahki accept kanya hana ba baksa ka saya nang yawi agar tola asuk tongkha baksa saya nang yawi lama asuk tongkha bormura asuk tongkha baksa ka ba ayang bisingo enjoy khai tongkha abo tungi abla bo engka tunglu khabla ar bo wala lemene nina tipra idol da asal kota tipra sani eje basa sikriti mana ne abo da kota borok kicing se abo engkong yang tongkha bo exhaust nya aba hing to kada ke poribeso nasiki nemeni abo jaga thange chogni ko sabun bagano ang satingona barbar sao turuk khai bini je kormi theke suru khai boni je follower boni je voter abo jeta kulugi tomono borok busuk tongkho bono bahake narak nai যেমন আগে সেদি বাচিনি আইপিএফটি বাহিন তো ওমা হাইকে চিনি পার্টি বোমা হাইকে পার্টিনি একটা ক্রেডিট মানেমান আবুতে जों একটা মুভমেন্ট খাইनो नांनाय বোমা হাইকে চিনি পার্টিनो বাজি তনन বাগै একটা जों সংগ্রাম মাধ্যমে চিনি পার্টি চলি দंगनाय आ उसकुप চিনি নাই তো চিনি ফাদি जों বোমা হাই খালাই সংগ্রাম খালাই চিনি টিপ্রলেন जों তুইমানো অব जों मा খালাই आरो खैसि बिपर लखैया नाइदि ननां तिनि कग्रु फाइनाय बसकांगो साबिसो जदि न बरक तो 125 अमेंडमेंट बिल पासन कांकाय जति तै 20 ता जदि सीट बारे कांका सीट न शेयर खलाइलायै अरेंज भाबे एडिसियो बाहिक गभर्नमेंट चालनाय आबनो परिकल्पना चलितों निनि खानि बो जिनिस त किसुता नलेज दङ न आबो परिकल्पना चलितों अंकाय साबनो अर सिलेक्टेड khai nominated khai ongko tasia basari mano abo choli tolayo ngang kai tipralen ngang kai abo u purno chondro debroma CEM ko jamatia bo sama hai tipralen to tubudi khagi chajangnai jinisia abo long process somoy nangnai agi I50 ni somoy ga amti kok salaiable buko tam salia tam tubulia hai kok sawo temon babe tabu khai borok saitongkha abo tabu phatchamaya somoy nangnai mane pholok nang chesta ang ar pholok nai ta bini jibon kusungsa bo ajagao reimang tongdi jungo jagao MLA mundri chain thanai mane tipralen bungbai tipralen bungbai abo somoi pholokma mantri samang thasnai eya poristiti o tongta engkai omu bai to kunde jemon romdi example nini ko nang saban nini jang gotona nokha simnawo nung to media nung to thumnai kaham chanai kubin chanai nin tam dustong ba nung chau bai aro akromon khaije ka ba ge I oba haije team jaga wo je borok bai chung juddho khalane nangmani a borok bai ke chung juddho khaya tiprasa semi সাধারণত কমজোর বরক না বুনাই সাধারণত বরক সুগিয়া না বুনাই সাধারণত বরক না কাজ নাই ও যেটা নাংমানি আবর বইকে নং সংগ্রাম যে খাইনি নিন তাম লাবনো খালাইনা কা নংবো বাই খাইদি ফাইট খাইদি नंबो बाय गां गनो सादिं सागनाबले बो तिफ्रासा को छुकी देखिन चौ न अलरेडी बुझ बुथासिब गन आर कोन खामी आर तिफ्रासा को छुकी देखि आम पुरन को गाबो का जिनिस तार न तिफ्रासा रो वान सुबासि आनि को का परिष्कार तिफ्रासा रो वान सुबासि दि बोमा हाय खायै खलाय गां का जों माने नोंहा बिचारा समा थानाय गाम बगे नों साथिंगानि जे कक साका साया नंजा खलायै दिनो दुई बेला फुंगो 8टा 9टा 10टा समय जोंवासे मानसिया खांखाय हयतो 8टा हयतो 9टा हयतो 10टा जों मानसिया खांखा हरनि 7टा থেকে 8टा हायगाबा 10टा फन तामना जों आ समय जावै सारा त्रिपुरा राज्य न गुरिबै जों हिमुइ आसि बर रकमा जे प्रसाद थागनि अबनि फलबो दांसि निसिम जाबु बखाव आफसोसंता अबनि फलबो दांसि
जोंखि बा बुनो रो फाफाय एमडीसी एमएलए साजि दि हिंदे जोंबा आइ खाय आबा सत्यको साना थांगा सीपीएम रक जे जलि जाक माने आबो जलि खन बर गाबो उंगर हरमाया पाइलिया कारण तांगे हिमले ई बलराम देबरमान नेतृत्व न तिनी त्रिपुरा राज्यो सीपीएम चेन सुं गोबां मा बंनि बलरक लियालाय सिखाय स्पेशली युथ दङ उजिबि त खायता ओंखाय ताबां रियालाय सिमा खायता आं बा बर रंनाय एमडी सिं थुं इएम थुं हाय हिंदां बुंनो माने आ समय जोंबा प्रसाद खासि त्रिपुरानि कम खरचा जों आ आईपीएफ ति तंनाय र ओ जे ताबो रग बाक्सा गं तंनाय र तं बरक नों बाय ना 20 किलोमीटर कले 1 किलोमीटर जि हिंया बतिनि बरक बाय प्रशंसा खायजाक तं राजानि मुङै ओ फना देबरमा ओ दना देबरमा गाजिनि स्टार म बानसुनि फायखां गांखाय तिब्रासा आं तो वानसुकु आं जुदि न आं पावर फायखां पावर सान्याखु जा सापट मांखाय तिब्रालेन तामनो हिन आलादा राज्य भाइके मानाय आलामा सिमला फुनुगोरनाय जुद्ध भाइके खलायनाय माने मुभमेन्ट भाइके खलायनाय ओ जे ताबुनि जे बाजी मुभमेन्ट वो बाजी मुभमेन्ट ब्ले सराबसा आसुक लाइतेराने लं ले नि चश्मा तुबो हाव नंको लाइतेराने सराबसा का पाइ थाङानो खरकाय चुवाक नंलाय फुन बखरक चालाय तंलाय माने आ बाजी मुभमेन्ट बेले तिब्रासा न थाङो ओंखाय ताबुखाय आं ति बिसिक बां आं बगैनो कयेक जना जेता लाइबु फाइ मा साका अरे यार चराय रनो ताम लामा आसुकन ताम दरकार बंग तरंगन ताम दरकार आ एमएलए रनो संताहिन बुद्दु मन्त्रि रनो ताम बुद्दु याबने जवाब बर ताग मान ताबो बर ताय जवाब रेनि गाव परिस्थिति व अंकांकाय बरक फाइनाय 2026 बरकनि एडीसी गभर्नमेन्ट न बासिरनानि बगै जततुक बरक चेष्टा खालायदों किन्तु कामयाबि मोना ओ परिस्थिति काय बीजेपी तनबा आईपीएफ तिनो सबाय क्या राखताय वैसा मथानबो सबाय तै कैसा टीम जाति फेमेनो आं खनाका कयेक दिन आगे एमन भाबे चलि दङ अब आं माने गुपने खबर जेता मानमाने ता कांग्रेस रक मथानो तुई खूब एकटा उनको उंतो बरक बो मथानो 2028 नि आगे व्यवहार खाय सरकार थाने बरबना आइजिंलाय तलाय कांग्रेस रक ई राज्यनि कांग्रेस रक आगामी 2028-26 लाइमेनि फरेवनो ई 28 नि आगे कांग्रेस बाय ई मथारक जुतुंगै आगामी दिनो सरकार खालामनानै आबहायनो हालाय बे सरकार खालामनायनोसे सरकार खालामनो का 28 नांखौ का 28 नि सिगां जों एकटा किसु दामानो आबो तो खलायनो दंगो ओंका एकटा किसु खलायनांगै तो तैसा लंग टाइम सरकार जानानै बागै एकटा सुजुग मान थानाय कि अबो सिमसे रद बदल चले तंलाय किन्तु उ आगे जिनि सारा बसंग सालायमाने आगे जिनि सार दिनै संग सालायमाने 2020 तिब्रालेन उंथुं 2021 तिब्रालेन उंथुं 2000 उनको 21 मायाबा 13 तिब्रालेन उंथुं किन्तु आजागाव बरक अब एकरसी इम्प्लिमेंटिंग याके तिब्रालेन तो अब दूरनि कक्सि गुबले गचिनि के टोटली तिब्रालेन बगै संग्राम खायनि बगै से जों बर मा हागोन उ परिस्थिति तंत त्रिपुरा राज्यनि राजनीति आवगे ताबुक तो जेहेतु सिनि हाबो बाग्रासे लीड खाय दङ जे त्रिपुरा मथा पार्टी न हंखाय ओंखाय ताबुक कबा हायखाय जे तिब्रालेन नि कक नि खाबा गेरातार तिब्रालेन नि कक सालाया आबनति मुभमेन्ट कतर yang तमानि आबोखाय बो बखाक्तै फेम लक जामा हायनि तखना नि वासुक नों ओ जे एमएलएम डीसी रंग दा बखाक्तै जाबों तखना ना सिनि हाबो बाग्रानि बखाक्तै जामा हायखाय जान बुझ के नि जे हिंदी बाय कैसे ककथाय अमा हायखाय सिथुतैनो महायखाय माने उकलक लांलाय तखना बो बाय वासुक नों आबा आं छराय न वानसुगु जें माने যত প্রস্তাব হয় মানে যত যে आजागाव कक चाप ले माने बुकरा का बिना कुछ भी नहीं होता आरो যথেষ্ট বনিন প্রস্তাব বিনিন প্রপোজাল মানো এই যে ব্লকনি যে দলত বজে কক ছাও আবনো রাই আবনো সর্বে সর্বা যে বকক নাহার
abuno angkai ei je wngmani bo abo boni netritwa no khlaijago bo khlaiya ko bo khlaijigi abo nung jesukono TSF abo sung boto bosin raka abo sung group bani khlaiyo sung oro sung simi ekla organization sung maharmo abo abo group kaun bagai abo bo bini hat tongo angkai abo khame to hamyang abo to hamno taung ka nung maya sini ros hau angkai jengke to saiman tongo nung nonoru boroya nung maya hono mara sonai karon borong nang nor kisa mabu tangnai ang sengmani point ke teka se tabu je greater Tipraland obo je obo heke kisa lila rangi tongmani obo mane sabuni bakhaktei weak point ngi tongani mansok bobagrani digite ja na bini MLM DC inya ka leader soni digite boba hai bobo khakte ngi tongna bo tabu to chana thaka bini bisingte abo obung to ek kothai একটা প্রশ্ন নেই যত না এক কথাই উত্তর কাঙ্কাই আবু বিনি দারতন্য টোটালি আবু ববগ্রানো ওবো যে তাবু কমজোর মুভমেন্ট আবনো তুই এমন মানে স্ট্রাগলিং বা অ্যাগ্রেসিভ ইয়াং তো মানে একটা কারণ আবু বিনি দারতন্য ইয়া বনো ওবা হাইকাই মানে ঠান্ডা বতো নাই বলে যে শান্তি তকনি বিসিংতে শান্তি বিষয়নি বিসিংতি ন ও জিনিসটা বতো আদিন তো আমি সামনে दिमाग से लेके आएगा दिमाग से सोचना पड़ेगा हाँ ग्रेटर टिप्रोलैंड ऐसे वैसे नहीं मिलेगा हम लोग दिमाग से काम करेगा अरे नंग साधारण ओ तिप्राहानी एकता राजानी बुसुक गई नंग रोदुत किसुनी थानी से औसत ब्रेन तो उनका ये लाख कोटी वांसर में थानी से बुसुक बुटिंग तो मरा नंग और तम नंग दिमाग बुना नहीं नांगा हाँ नंग वांसा के नंग है बकरक ले जा हाँ नंग न तिनी हजार लख जत नाल जागा जत समतल जागा बंगनो रेखा ताके नंग न तिप्रासानि बागै आं लराय खाने कुस्त लेके आएगा नहीं नंग और साइदों आर बद बखरक नंग नंग बखरक ना निन बखरक ताम तोंबा नंग कुस्त माने दिमाग से सोचना पड़ेगा नहीं तो का आबा हायरक का काई आनी पक व्यक्तिगत आंगाव न एक्सेप्ट गाय टोटली नंग जे साथिं सामने बिनि उत्तर गाय अब बनो खलाय तंगो आसक माने उंकों माने को कोटा बेलांग माने को कुरै आसक बारंग माने को कुरै ठंडा गाय तंगदी जों जे त्रिपुरा राज्य बाई छापे जगला मैं IPFT का जैसा यहाँ पर हिंसा नहीं फैलाएगा IPFT का जैसा हम यहाँ पर तूर मूर नहीं करेगा वाह है तुम लोग वाह कौन ये गजे वो कोक सामने मत नो नंका से तिप्रा सब उठा जाके फन तोंदे तक जाके फन तोंदे और जगह वो को नहीं दिन फनो वो कतर मूवमेंट न खाने नहीं बोथांगा ये अवस्था तंगता का माने बिनी दर्दनी अब खलब जाके तुमको तो भाई की माने बा काबरी बागे न आनी व्यक्तिगत रायंकै जारा बंगने जारा समर्थन तंगनाय नर वानसुक दी भाबी दी अब हाइके कुन दिन फनो चिनी जे मेन आलादा राज्य जेता जंखलानि थामने जोंहाबो साक्सेस जानांगौ अब हाइते पाइथागो चिनी तंगसं तंगनाय लुकुरक द निनि बखाक्तै तामो कक गजाना मुसुं आसाकसा समय कलक नों तो कक सावनि खोनारे कानि जे ओपिनियन या काबा नों जे उपलब्धि खाइदों माने पाइथागो तामो कक गजानाय आं थानायबो साका दिनिबो गं सानाय फाइदि ताखुरो नंने पुरिसिनि चिनि एकटा বিশ্বাস जों भरोसा खालायो जारा चिनि कर्मके सामतंनाय र नरक तासे किफिलि फाइदि जों मै सामुं तांगने जों न सुजुग्रुदि जों बार सावो एग्जाम्पल नंगनो सानाय जदि न चिनियाको फानतंग गांगाय जों ताकिछा जों जदि न गाहाम एकटा वानसुगै सेक्रिफाइस खालायलायनायनि बागै एकटा वानसुगै दंखांखाय एकटा किसु फनगैमान आं एग्जाम्पल वन थानाय इ बांग्लादेशनि जे जामायात इस्लाम रक जामायात जे इस्लामी रक बरक बोमा हाइके तक्ता पालात गभर्नमेन्ट ति थेके वानसुगै थानाय सिरियानि घटना ओनली 8-9 दिन बाय এই যে আরনি বরংনি সরকার ন বোমা হাকে রখলাই রহকা আফগানিস্তান তাইসে রিয়েলাইজ খাই ফনগান
bomo haike arni je government no Taliban rok segina ka norok tawan su chinya ko silai kre chinya ko phan kre chenga bhai khlai me ya silai kre khana abono cheng khlai man anga gi IPF ti bar bar saw chikon sa jail boro andolon khlai gera dei आपसे सिंगल नौ थानी फान तो आप उन तो खाए नहीं यार तीव्रसा बहुत चला तीव्रसा जुद्ध खाए नहीं यार तीव्रसा आंदोलन करो खाए नहीं यार कहाम गाड़ी पाले ये MLA MDC बरम बुका में फ्लाई चाना नहीं आप सिंचे नहीं यार MLA MDC रोक तो वेतन मानो बंगनी फलवा रोक उनका कई एसोसिएशन सलामने या नेगोशिएशन सलामने नहीं ब्लॉक बोमा हाके रां फाइनाय आबनो काखलाय चालायनानि किन्तु मेन ताव तो सिलायतिनाय रबो नगर फायगा बरगो ताय MLA सानन बरगो ताव MDC सानन EM सानन गरस जुद्धला साब खाजिनायबा जुद्ध साब खाजिनाय आंगागि सारमेबानि आरो थांपुरु नगु जों पार्टीनि कर्मीरो बबाय कक सानान थांगाय बिनि अफिस नि बायराव बरक गोबां आसुकजा तामसा अंका चाकरी साना फाय तामसा अंका लोन साना फाय तामसा अंका उनको सुजुग सुविधा नि बागै फाय संग्राम खायपुर का आबर रखुरै साना पुर का बुरुं बुरुं फाय गाय आंखायावनो साना मुसंगो फायदि नरक आसुगै जदि तंखा अंका BJP बायग्रा सदो तिब्रा मथा बायग्रा सितुं अंका नंगो बाय थानाय सालसा तिब्रा मथा बायदा तं बायदा तं नङाब्ला ता नासिकदि IPF ति बायदा तं ता नासिकदि नों सोनांखर दै बय खायमेयानो जों खायदे फुनुमानो अरसे नरक वानसुक दिहनाय आं जारा चिनि तिफ्रा साबासि रंनो आगि जोंबाय खालायनाय रंनो खाबै खुबाय नंनो आं बार बार कयजावो बाक्सा कायजा खाना बरजा खाना केवबा चाकरि बाकरि मान खाना केन्तुबा এই যে आं बलराम देवरमा ताबुकबो आनि कथां तंसाक आनि थै तंसाक आं संग्राम खालायनायनि बागै नोंनो रिंहरै दङ चिनि कायसानो माकसाद आलादा राज्य खालामनानै चिनि कायसानो माकसाद संग्राम कतर खालायै चिनि मानथायनो तुमनानै अ जागा नरक जोंनि लगिबो जुगदान खालायनाय नोंनो सानामो जोङो उनानि कय के राखसन ताखुते बुखुक सं जों चिनि हरजलाय टिभिनि टीम अब हाइकेनो आगिबो फुनुगै दङ ताबो फुनुगै थांनाय तै बसखानि सालबो फुनुगै थांनाय चिनि थोंरों हाबानि जे थोंगोरों लिडार्स दंनाय र बगनि वानसुंमुं बबो हायङै दं याकाबा प्रेजेंट जे सिचुएशन पलिटिकल नि जे डेभलपमेन्ट नुगै बंनि ओपिनियन र बबो हायङै दं अबनो तैनो जों नंनि बसखांगो दाल बिदाल लिडार्सनि ओपिनियन न फुनुङानि साइटकनाय गातिनि बागै आसकनो नरक चिनि चैनल न सब्सक्राइब तै लाइक खायै जोंनो सुबादि आसकसा कक्सावैनो तिनिनो जे पान्दानो हायनो हाय नरक न तैसा जोंबाय गोरंगै तंनानि बा गोरंगै तंदि हिनि कक कसारै अरनो मथाक्का जतनो हामबाय तैसानोबो हामबाय